अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर सैयद शौकत अली बुखारी। लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे माह जनवरी 2023 में बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो की फल्कियाती पोजीशन क्या होगी और इल्म नजूम के हिसाब से इस फल्कियाती पोजीशन के बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात की ज़िंदगी पर क्या असरात रूनुमा होंगे और इनको इस महीने किन किन मामलात ज़िंदगी में एहतियात की ज़रूरत होगी, जानते हैं तफसील के साथ इस वीडियो में। तफसील में जाने से पहले मेरी नए आने वाले मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश है, हमारे चैनल लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। माह जनवरी 2023 में आप अपने जोश और जज्बे को ठीक जगह इस्तेमाल करें। इस महीने आपकी शख्सियत हर लिहाज से तरक्की करेगी। आपको अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। आपको हमेशा अपने मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखना चाहिए। आपकी हौसला अफजाई आपकी कामयाबी का तयन कर सकती है। आपकी ज़ाती और पेशा वाराना ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। अगर आप इस नए महीने में इनामात हासिल करना चाहते हैं और अपने ज़ाती अहदाफ को हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने जज्बे और तवानाई अपनी ख्वाहिश की तकमील पर सर्फ करना चाहिए। इस माह आपको सेहत के हवाले से होशियार रहना होगा। आप अपने गुस्से और जज्बात को कंट्रोल में रखें। इस माह अपने खुफिया मुखालफिन पर नज़र रखना लाजमी होगा। कैरियर के हवाले से जनवरी 2023 बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए एक अच्छा और मुस्बत महीना साबित होगा, क्योंकि आपके ज़ायचे के दूसरे घर में सय्यारा शम्स और सय्यारा अतारत की एक साथ मौजूदगी आपकी पेशा वाराना ज़िंदगी खुशहाल होगी और इस महीने तरक्की के भी कभी इम्कानात मौजूद हैं। सरकारी मुलाजमत पेशा ख़वातीन व हज़रात की तरक्की के भी कभी इम्कानात हैं और आपकी तनख्वाहें भी बढ़ सकती हैं। बुर्ज अकरब के कुछ अफराद को बैरून मुल्क काम की पेशकश भी हो सकती है। इस महीने किसी बड़े सरमायाकारी से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि अहदाफ हासिल करने के इम्कानात बहुत कम हैं और कभी इम्कानात हैं कि बड़ी सरमायाकारी में आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप कैरियर में तब्दीली के हवाले से सोच रहे हैं तो आपको मशवरा है मोहतात मनसूबाबंदी और हिसाब किताब के साथ एक नई पोजीशन शुरू करें। अगर आप अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, पहले इसके बारे में अच्छी तरह से मालूमात हासिल करें। बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले वो हज़रात जो कारोबार करते हैं, इस माह इनको अपने कारोबार पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपकी तवज्जो से आपके कारोबारी मसाइल हल होंगे और कारोबार तरक्की करेगा। आप अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से अपने कारोबार को कामयाबी के राह पर गामज़न करने में कामयाब हो सकते हैं। इस महीने कारोबार में तरक्की के रोशन इम्कानात मौजूद हैं। माली लिहाज से माह जनवरी 2023 अखराजात पर कंट्रोल करने का महीना होगा। आपके ज़ायचे के 12वें घर में केतु की मौजूदगी और 12वें घर पर राहु का पहलू की वजह से आपको इस माह अपने फजूल अखराजात को कंट्रोल करना होगा। ज़ायद अखराजात आपकी माली तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा कर सकते हैं। इस महीने माली सूरत हाल गैर मतवक्को होगी। अगर आप इस महीने कोई नया कारोबार शुरू करेंगे तो नताइज साजगार होंगे। इस महीने माली फ़वाइद के इम्कानात मौजूद हैं। सेहत के हवाले से माह जनवरी 2023 कई मुश्किलात का सबब बन सकता है। आपके ज़ायचे के 6ठे घर में राहु की मौजूदगी और मौसमी तब्दीली मुश्किलात का सबब होगी। अगर आप वर्जिश वगैरह करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। माह जनवरी का ज़ायचा इस बात की निशानदही करता है कि आप किसी बीमारी का सामना कर सकते हैं। आपको अपनी ग़िज़ा और अपने आराम का ख़ास ख्याल रखना होगा। समाजी एतबार से जनवरी 2023 एक अच्छा महीना होगा। इस महीने आप समाजी तौर पर
فعال ہوں گے اور لوگوں کی سماجی رہنمائی کے لیے سرگرم ہوں گے۔ اس سے آپ کے وقار میں اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ محبت کے حوالے سے مہینے کے شروع کے 15 دن آپ کی لو لائف میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ محبت کے گھر پر زحل کے اثرات کی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں آپ کے عزم پر شک کا باعث بن سکتی ہیں۔ آپ کو آپ کے ساتھی کو یہ غلط فہمیاں دور کرنے کی کوششیں کرنا ہوگی۔ کوئی تیسرا فریق آپ کی لو لائف میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ماہ جنوری کا ذائچہ بتاتا ہے دوسرے نصف سے آپ کے محبت کے معاملات بہت بہتر ہوں گے اور آپ کے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ آپ کو چاہیے اپنے ساتھی کا ساتھ دیں اور ہر قدم پر حمایت کریں۔ فضول بحث و تکرار سے گریز کریں۔ ایسے مخالفین پر نظر رکھیں جو آپ کے تعلقات کے خلاف ہیں۔ شادی شدہ اقرب افراد کو اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوگی۔ شروع کے 15 دن صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا بہتر ثابت ہوگا۔ خاندانی تعلقات کے حوالے سے جنوری ایک اچھا مہینہ اور مثبت مہینہ ہوگا کیونکہ سیارہ زہرہ آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں ہے۔ آپ کو اس مہینے خاندان میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اپنے خاندانی افراد کی مشکلوں میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس مہینے آپ کا دانش مندانہ عمل یہ ہوگا آپ خاندان کے ارکان سے غیر ضروری بات چیت سے پرہیز کریں۔ اپنے خاندان والوں سے صبر اور مہربانی سے پیش آئیں۔ ایسے اقرب سنگل افراد جو رشتوں کے حصول کے لیے کوشاں ہیں ان کو مہینے کے پہلے 15 دن جلد بازی سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس عرصے میں آپ کسی فریب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آخر کے 15 دن آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ طلباء و طالبات کو اس مہینے اپنی تعلیمی سرگرمیوں پر توجہ دینا ہوگی کیونکہ اس مہینے آپ اپنی تعلیمی سرگرمیوں پر ٹھیک سے توجہ نہیں دے پائیں گے۔ آپ کو غیر نصابی سرگرمیوں میں ٹائم ضائع کرنے سے اجتناب کرنا ہوگا۔ ایسے طلباء و طالبات جو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کو مہینے کے پہلے 15 دن اپنے معاملات کو زیر التوا رکھنا ہوگا لیکن دوسرے نصف سے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور انشاءاللہ کبھی امکانات موجود ہیں کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ سفر کے حوالے سے جنوری 2023 آپ کے لیے احتیاط طلب مہینہ ہوگا۔ یہ ایک اوسط درجے کا مہینہ ہوگا۔ اس مہینے آپ کو دوران سفر احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر سفر پر جائیں تو اپنا صدقہ ضرور دیں۔ اس مہینے کیے گئے سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوں گے۔ اس مہینے بیرون ملک سفر کے معاملات زیر التوا رہیں گے۔ اگر دیکھا جائے جنوری 2023 برج عقرب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے حوصلہ مند اور ہمت سے سرشار مہینہ ہوگا مگر احتیاط کے ساتھ۔ تو جناب یہ تھی برج عقرب سے متعلق ماہ جنوری 2023 کی اہم معلومات جو آپ کے گوش گزار کیں۔ اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر کسی بھی مسئلے کا سولیوشن چاہتے ہیں یا کسی کے مسئلے کا حل آپ علم جفر، علم رمل یا علم اعداد یا اسٹرالوجی کے حوالے سے ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں، یا آپ اپنا وقتی ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ہمارا واٹس اپ نمبر شو ہو رہا ہے، آپ اس پر میسج کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے جو بھی سبسکرائبر ہیں ان کے لیے ذائچے کی کوئی فیس نہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔